আচ্ছা স্যার নগৈ মাখানা जों অলরেডি ফটো প্রিন্ট খাইজাক যে চিনি কাতালত মা বিশিং আদালতা সাবধান চৌধুরী পারানসুমি বিশাখা থাং লামা প্রায় 3.5 to 4 কিলোমিটার লামা আমো প্রায় 15 বছরনি স্লেপনা অনেক অঙ্গখা মানে সমতা এরিয়া আমো খাইজাগিয়া 15 বছর স্লেপনা তেগো বিশি অঙ্গখা অবলামা ঠিক খাইজাগিয়া নারি ওর Pero como no vemos nosotros en el Oxford Haman la moro pura hoy por igual yo creo que se sabe también video sale más video sale el hasta sir actually এটা স্যার আমি প্রপোজাল অনেক পাঠিয়েছি বাট এখন যেটা লেটেস্ট আপডেট আছে এটা তারা এস্টিমেট করে সেটা তারা পাঠাইছে স্টেট লেভেলে এসি উঠে আছে ঠিক আছে না এরপরে স্যার ফার্দার প্রোগ্রেস বসতি তুমি হন দিল্লিওয়া থাঙ্গা তো ফাইদম খানা ফাইদম লেখানগা বদিয়াম অন স্পট বদি থাঙ্গনাই সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অংনা নাহারে স্যার जों इमिडिएट फना जों तिनी एश्योरेंस नांग सर जों लिखित भाबे जों एश्योरेंस कासे रेडी ताम निहिमाले जों अलरेडी ब्लक होते पीडब्ल्यूडी होते डीएम सर ताबो तामिन नाय अमो नं सिमिया सर आलादा बड़ा फाइबो बराबर खोनादे सर आं तो अरनि लोकल रिप्रेजेंटेटिव या तफना आं दायित्व नाखा स्पेशल भाबे आं दायित्व नाखा डीएम को सलाइका ताबो सिभिल इंजिनियर भाबे को सलाइका at least technical বিষয় তাও পিএম জেসওয়াই অঙ্কা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি রুট দো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি রুট আবা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা আবা স্টেট কাছে जों मानि नाव दो सर हम मानिया हिमिया किंतु ऑलरेडी ऑफिशियली जों जेफ्रो रिउ के प्रतांगे मानियाबा आं दायित्व ना खाता हे सार्चिन के प्रश्न आं दायित्व ना माने नों माने मानियो बाट जों बरंनो जों अपेक्षा खाय दङ को खायजे सर आं दायित्व ना सर मन सांगसिन बिनो दे फैमा जाजा दाउ साइब साबगा साबगा दे फैजा ने बननो ब्रो फैजा आं कोकटा सरे गमबे नि तामो मानो मानो एमएल तनपो निजे फाइनाय खामाय केंतो कॉक्स मिदि दिगां केंतो कोनो साबो पीएम जेसवाई नि कायसा रोड अबन्दरन और सिमिया सारा त्रिपुरा যত জায়গা যত জায়গা যত এরিয়া যত ব্লক যত ডিস্ট্রিক্টন পিএম জেসওয়াই নি রুট দङ কিন্তু जों পাবলিক নি চাহিদার মতো সময় মতো जों খালাইমেনি কারণংকা আবো বরকনি ইয়াগো যেহেতু তংমানে অবন কাইসা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট নাকি স্টেট গভর্নমেন্ট হাই ইয়াক দিমানে দেবা তাবং নিনি নগ আমতো ঠিক না নাদে নিনি নগনি বাউন্ডারি ব नों যদি বিশেষ শব্দ আংকাশে সারা তীব্রবা তঙ্গ ইন্টারনেট তাবো কাঞ্চনপুরনি দলটা কাঞ্চনপুরনি হইতে আনন্দ বাজার যে রোড আবাবু পিএম জেসওয়াই যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি রোড কাইসা নি 15 বছর 20 বছর মেইনটেনেন্স খাইছে গিয়া अब हाई स्टेट नि बररक हेम्पारंगुइ दंखा बररक कष्टंगुइ दंखा अबनो ताबो स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट जों सिद्धांत नाखा जेटा सेंट्रल गवर्नमेंट नि पीएम जेसवाई रूट तंबाय माने न अबनो स्टेट गवर्नमेंट नि यागो तुबुइ फाइनानि बागै जों अलरेडी प्रस्ताव रहजाक दं बुजिका प्रस्ताव रहजाक दं अब त निने ताबो कताल इशू याबले फ्रॉम द बिगिनिंग नि सिमिनो अब निने कांग्रेस नि जराव सीपीएम नि जराव যতনি জরাবনো अब না ঠিক না স্যার কিন্তু जों প্রায় 15 বছর ধরে जों ও লামানো जों নাসিবই দङ 15 বছরিয়া आं তো তিনিসি সপাই বলে आं দায়িত্ব না খানি সাকা বলে এট লিস্ট সময় রেডি অমন স্যার आं তো বাইরে নিয়ে বলে जों এসিউরেন্স কাইসা লিখিত ভাবে जों নাং আমতি হাইতা না তাবো লিখিত ভাবে সব এসিউরেন্স নাই অমন তাবক যে কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট দङ जों গং থাইনো মাইও যে কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট দङ তো গং থাইনো তামনিকে আদিও কনসার্ন ডিপার্টমেন্টলে সাববা सरकारनो चालुको ठीक न सर आपदे विपदे बरकनि दुख कष्ट न नायना बागैना एलाकानि रिप्रेजेंटेटिव्स नाम नाबले शुद्ध बुद दै रहका ताबो बरक से बुझि आखा जों पब्लिक को खने करे जों बरक बुझि आंगन जों पब्लिक रक थैने मांग खरद लामा कष्ट फ्लाय केव माइसा जाय सर ताबो जननार न बरक बुझि आंगन जों मा कष्ट मांग खरद ताबो जननार न इलेक्शन त ठीक আছে बुद दिखा बरक बुट लांगै आचबि दङैसा कष्ट न नायना बागैना एलाकानि रिप्रेजेंटेटिव्स नाम नाबले शुद्ध बुद दै रहका ताबो बरक से बुझि आखा जों पब्लिक को खने करे जों बरक बुझि आंगन जों पब्लिक रक थैने मांग खरद लामा कष्ट फ्लाय
কেউ মাইসা যায় সারর তাবুজেন নরং নখা বরক বুঝি আঙ্গনে চুমা কষ্ট মা করো তাবুজেন নরং নখা ইলেকশন তো ঠিক আছে বুট রেখা বরক বুট লাঙ্গাই আচুকই তঙ্গিখা তাবু নরক আচুখা সারা বররক তাবু হেম পারং ইয়াদা ইলেকশন ফাইকা সঙ্গমন পগই থাকা বুট দুই দহকা আমতে নন্ত খাসা দায়িত্ব গোনাং খানারি অমতো এমএলএ মেম্বার বরং সে ওয়ান্স না নাঙ্গো চং পাবলিক তো চিনি দায়িত্ব চং বোর্ড পাবলিক নিবো তো কত বতং বলে সাবুন লিডার্স নামি রহকাইছিনি এলাকানি বাগৈ সামং তাংনাই সাবুন বুট রহকাইছিনি এলাকানি বাগৈ কক সানাই নামনিবো কত বতঙ্গ কত বকরি যা চংতাবো ও বংনি প্রতি বরং রিহিনি হাটি এলাকাবো বরং রিহিনি হাটি এলাকাবো কারণ সুজা কক সানা সুজা কক সানা যারা পুচুক লেভেল তংনাই উরন কুতি থাকা মানে চুংবংলতে মা হরিয়া আনি মেন কক কখাই